Once, when the doors to prosperity were shut, a hidden spirit appeared to offer hope to a humble heart. Her name is Nitika. From this moment, I speak the words that call her. Lirash, Tasa, Vefa, Fe, Nitika. 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 Lirash, Tasa, Vefa, Fe,
नितिका, लीराश, तासा, वेफा, फे, 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 नितिका,
Lirash, Tasa, Vefa, Fe, Nitika, 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 Lirash, Tasa,
वेफा, फे, नितिका, लीराश, तासा, 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 वेफा, फे, नितिका।